أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, masing-masing naman kita niyo amin lang tanaglog tu himinang paradaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan mulia ini, bulan Ramadan. Habiyaon kuan na kita May 14 2020. Sa masih naman kita lang tamin under sin kuan enhanced community quarantine. Kalau insyaallah natin nahilip up dalawang tain yaon dalawang tamin general community quarantine. Sabihat to rin tagbus niya hatinya lockdown da kita bulan lang tasin Ramadan ini sarta di tanyo masiguro bang kita nyo makapag sambahayang amin Idul Fitri hasusungon yan iban sindi na dumaton kita pamin maudu amin pangajian sin kita pasalan sin surah Al-Fatiha. Naubos na to na lang tain panagnaan sampai paupat ayat amin yang ngajian hati na kaya patarang na inyat to hati na kaya waden ha panapsir lang ta hinang sin Hazrat Muslim Mauud rahimahullah na dumatun kita pamin kuan ayat kalimah in ayat kalimah ha suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya tupud ikaw ra in pagtag-ipunan namo artinya tupud Allah subhanahu wa ta'ala ra in pagtag-ipunan sin kita nyo iban tupud ikaw ra in pangayoan namo tulong tabang. So, doon ha ini nasabot lang tain ibadat. Naabudo ni hatina pag-ibadat sin kita niyo. Adapon in pagtag-ipon atau kan pag-ibadat hatina magkagunahan siya subay mapatibaba atau magpatibaba in kita atau kan magpatikupo padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab amuyan hinambu requirements amin mag-ibadat at hinahiminang kita pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lang ta in pag-ibadat yan di dumagbus sa hingga subay magad in pangatayan sin kita magpatibaba atau kan magpatikupo. Nabangdi lang ta magad in pangatayan sin kita magpatibaba magpatikupo hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala na minsan lang ta biadin kaagi ta na mahunit dalawang tamin kay maiyan in kita nag-ibada sabab mayroon din doon kaihlas na idan na sabab yan in matantun pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala bang in kaagi sin pagtag-ipon sin kita at in nagsabtan iban sin pangatayan sin kita minsan to sa iban sabay nato tumtumun in pag-ibadat sa Islam ini bukun hat sadya himinang sin ibadat amin kaya ingat-ingatan sin kita biya sin pagsambahayang atau kan pagpuasa lang ta bulan Ramadan atau uno-uno na lang ta amin ginasan puasa amin kaya hatihan sin kita bukun niya to lang ta in kamaksuran to sin ibadat at na bukun manunjuki amin dito na sadya in ibadat ini maluag in maanan niya imbunan niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakaiyan law niya uno-uno kakahinang amun hinangun hakar na sin pagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala minsan lang tabukon sambahayang atau kan bukon puasa bangin parkala iyan para daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang panya piaragbos inyan lang ta
ibadat. Sabda pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatsadya lang namin pagsungit sin kakaon. Banglaong tain tao yan, nakarihil kakaon ha asawa niyang kasungit, hakar na laong tain panghagad niya yato, inyatudaakan din Allah subhanahu wa ta'ala, dan inyato lang niya tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Hati niya to itungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambog lang ta ibadat. Nalang tadiha ayat ini, piyauna in kabtangan amin na'budu den sin kabtang amin nastain. Ay maksud bang kaya ingatan na sin tao yan, sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya in siya ang Tuhan niya. Na in panagnaan lang taming hinangon sin tao yan atau sin ipon yan. In subay niya mag-serve siya, sumbahon niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Na maaon lang tain pagpangayo tulong tabang patuhan, bang ka na naman na hati niya aon na connection lang tasin tao yan, iban sin Tuhan yan. Na impagpaon sin connection ini, subay na lang tamin labay hapag tag-ipon matun kanya. Amin mag-serve kita, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin mano siya hati niya mabaya magtag-ipon patuhan, na duna ini kagunahan niya in tatabangan den Allah subhanahu wa ta'ala bat supaya dumagbos in kaagi niya magtag-ipon. Sabab karena in pagtag-ipon ini di ini makadari man imbentohon sa Diyos imano siya. At tawagwa den haakal pikilan si mano siya. Imparihalan lang tayong pag-ibadat ha Islam inyan aun aturan niya. In aturan niyan den Allah subhanahu wa ta'ala diara si mga kanabinabihan. Nabangin niya lang tamaagad sin kita, den doon ang pakimugdan yung kaagita magtag-ipon, patuhan Rabbul Alamin. Iban amo ini lang ten sabab bang mayta, ing kabtangan namin nastain, piyahuli den hakabtangan lang ta na'buduha ayat ini. Inmano siya imunan niya, muna din hakatan, subayamin, sugsugan niya, pukawon niya, batiun niya, impangatan niya, manganal, mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas din doon ang pasya mangayo tabang patuhan bat supaya umamo in kaagi niya magtag-ipon. Hati niya subay lang ta magsabtan in pangatayan ini iban sin panganata pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus lang ta in kabtangan na budugan sin nastain aw myo na rin lang ta rin doon iyaka. Insa kaunaw lang tamin imaksud niya ikaw ra. May talang tapya kay din di iya ka bugun lang tamin antabihan. Aral biya magsibu din in mana niya. Magkaw yan anta na budu, iya ka na budu, biya sa kaudaw na aon da pang sibu anta amin si mana niya. Biya magsibu din mana niya. Na maksud na ayat ini, bang may talang ta iya ka inpya kay dun ha ini, puas lang ta din ha naabudu iban sin nastain. At inain ini dumihir katarangan. Pakasabunalan hati niya, bukun hat sa datunggal Allah subhanahu wa ta'ala ini amin patut sumbahon. Buat madengkan, in maksud sin iya ka, Tuhan day sab hati niya tunggal amin makatabang hamanu siya. Bat supaya mahinang niya in kawajiban niya, hakaamuhan. Hati na sibay kita di magluman-luman, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tulong tabang, bat supaya lang ta umamu in kaagita, amin, minang ibadat, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa dugay manu siya wala kaya duhalan kusog, iban lang ta sabab ataw kan namin panyag, kalalagihan niya pat supaya namin di siya malawong, na mahunit siya mahinang matan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna amo yan in kamaksuran tuod sin kabtangan abd, ataw kan abdun, hati niya ipon. Na in ipon ini magkagunahan lang tatabangan habos niya. Na in matan namin bos, sin kita ni ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na siya, Tuhan Rabbul Alamin. Na wayron dapat, banggitan niyo lang tamin magkagunahan, amin subay kita ni mangayo kanya. Tumtumuntan niyo, wayron syara amin bakas hinang sin manu siya, in mahinang laong ta, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in suga pagkay ni manu siya. Tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala na in makatabang
aming kato bat supaya kita mahinang ipon niya sa bunal. Sabab karena in panduga atau akan lang ta in paduman bat supaya ipon yan mahinang matan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala subay paduman din ha Tuhan Rabbul Alamin in pakayon niya. Nalumatong kita lang ta hapangasubo bang may ta amin piyakay in naabudu iban sin nastain in plural form. Plural hatina jama. Padahal bang kita magsambahayang masta kita lang taha ini isa-isa ta sansa di makadari kita yung masta abudu atau astain. Subada naabudu wa yaka naabudu wa yaka nastain. Artinya ikaw rin pagtag-ipunan namo iban ikaw rin pangayuan namo tulong tabang. Padahal isa-isa tara. In lang tamin sumambahayang. Na uno ba imaksud? May talang tamin plural. Artinya ikaw rin pagtag-ipunan namo bukong pagtag-ipunan ko. Ikaw rin pangayuan namo tulong tabang. Artinya bukong pangayuan ko tulong tabang. May tahabya ini. May ta jama. Imaksud sin Allah subhanahu wa ta'ala direct niya inattention sin kita nyo padua parkala. Ini kaisa hati niya in manusia hadunya ini tuntumunta bukun isa-isa niya. Aun de sa manusia lang tamin kalasahan niya. Iban aun de sa lang ta manusia amin masuog maun kanya mga bagay-bagay na bihan. Iban si mga ahli niya. Sa ta lang ta manusia part siya sin kaibanan niya min manusia. Amoy amin nakalilikos doon kanya sa environment niya. Then nasabab sin ini di siya manjari manaw isa-isa niya min tumudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay niya data abditun in kaibanan. Amo yan yung maksud bang may talang ta pakayon alang ta in ayat dun hay ni plural naabudu. Iban sin nastain. Hati niya di makadari min kita sadyain makananam lang ta sin kasandangan sin karayawan. Subay kita lang tamin magpahampit. Na nasabab yan mangayo kita pa Allah subhanahu wa ta'ala in plural. Hinikarwa, sa lugar in manusia yan di maparayaw in katilibod niya, in environment niya, na in karayawan amuin tingkar sa jahagin hawabaran niya, at tinain yan, di yan mahinang taming hikamulakan niya. Di yan mahinang taming dan hakamumulahan. Karena inambuo kami laong ta, hiyantang laong ta sin Muslim ang ud, radiyallahu an, hati niya, bangbihan lang na kahalan si manusia. Di siya lang tamin manaabit sin kaibanan niya. Nain sa kaula-ulain siya, biasa pantun lang tamin hambuok bay. Karena lang na hambuok bay, amoy nalilikos, sin sunog lang tabihan sin kaibanan, na di yan lumugay in kasandangan niya. Hati niya, magproblema ra siya. Dahil na sabab yan, manaabit kita pagkasandangan. Sabab amoyan lang ta, in purpose in creation bang may tapiaon in manusia. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala himinang haunong hikasan ng bukun hat sadya pabaran niya ba't malengkan hikasan ng pasuga pagkahin niya. Inyan ibadat daysab. Nadan nasabab lang tasin ini in pagpakay sin bilangan namin matao datawakan jama ha ayat ini patumtum hati niya amu ini in syara kagunahan bat supaya sumambu in pikil in palangay lang ta sin kita. Bat supaya sumambu in pangadatan sin kita. Iban bat supaya sumambu in pamaratsaya sin kita lang ta bilang muslimin. Lapay na lang ta rin doon in kasambu sin pagdawa sin panawag-tawag sin kita lang ta pakaibanan. In syara ini amo na ini lang taing kalingkatan sin Islam sarta masi-masi naman ini pakayon den hajaman pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin early Islam sambil lang tapajaman sin kita nubihaon. Ibanin ayat ini dumihir day sab sa katarangan pasalan sin way bugtuan sin paglugat sin manusia parihalan laong ta sin kabuhi. Laong sin kaibanan in manusia ini baya-baya niya na himinang sin kabayan niya atawa asal na bakas in kabuhi on tiyak dir kanya asal na laong niya yaon in sukod niya.
imano siya isab halol akal, den hamasa nakaunayad to sampai lang tapamasatan yung bihaon, masi-masi, atin niya bayroon paghambukan nila ini. Bayroon pagsulutan nila. Masi-masi naman sila nagdi-discuss. Sarta, bayroon palang tamin solution in kiyawakan nila ini. Laong sabsin kaibanan, imano siya kuno ini. Siya in tagdapusin, uno-uno among kabayaan niya. Siya in master sing kabayaan niya. Sarta, limaya siya himinang sing kabayaan niya. Na in pamunali sabsin kaibanan, bahasa, in pagbaya sin mano siya himinang sing kabayaan niya, sabab sin wala lang na imam yung pag-akal. At tawakan sabab lang niya sin huna-huna niya, na hinangon niya. Yang imano siya ini, lang nila himinang de sabamin sin kakahinang, sin kabayaan niya, karena amuyat to lang na yung sukod niya. Minsan pabaya din lang niya, bang amuyan yung sukod mo, wala na lang niya mahinamon. Na in ayat doon na ini, dimihil solution maluhay problem, dakula amin biasin ini. Karena pangimano siya lang ta, asal natyakdir kanya in sukod niya, tao kan in kabuhi niya. Bukong ba piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumumba kau barhala? Bukong ba piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahinang kau munafik? In mahinang kau musyrik? In mahinang kau kafir? Bangsa pa may nyantyakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala na mahunit sa laong tamin in solution niya yan. Bang kita di marilaw ta pa kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala magbing. Sabab karena in mano siya ini bukon tiakdir kanya in sukod niya. Ba't siya may nang musrik? Bukon tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala in katana min bukon kabayaan niya. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni bang dia din ba't supaya siya kakilahan. Ba't supaya mano siya hati niya himinang laong ta sin kasanangan hadunya ini. Na in ayat ini doon na ini, dimihi solution, sin problem amin, paglugatan naman sin manusia. Adapun lang ta, in ayat, iya ka naabudu, amin bakas bitang kaagi sin Allah subhanahu wa ta'ala hasimud sin manusia, ayat ini, dimihil kato hati niya panghati, pakasabunalan bat in matan niya, in manusia, wala siya tiyak dilan sin sukod niya. Imano siya limaya mami, iban magparagbo sindiin-diin na kabayaan niya. Ang paingkabtangan iya ka nastain, magpatuntong kato hatin niya, minsan inkyaw nan sing kita ni mano siya ini limaya himinang sing kabayaan na to, sa magpakalanggal na kita niyo sin ginisan, lang tamin limitation na tawakan sangkaan, had. Na din sa babyan, indua amin, tupod ikaw rain pangayon na mo tulong tabang at tawakan niya ka nastain, manunjuki hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala, halaw jajagahan niya in kignot kahibarsin kita, sarta igan niya, in mga laong ta, himahapa, hadan amin harap matun kanya. Dan amin bakas niya kaya panawag-tawag kato, dan amin subay kita niyo doon lumabay, amin nilang ta, dan sin ka Islam. Ang paimpamarat saya sa sin, biya si mga Nasrani, hati niya imano siya kuno niya, kaya po sa kaansin padrusahan, dan na Adam. Ibandi sila lang niya makaig din doon, haway roon, manglukat, simpadrusahan nila. Na yung pamarat saya ini, hati niya, inmano siya, way roon kuno kalimayahan nila, sa nasa databukon bang uno insukod amin katakdir kanila. Amin ni pamarat siya nila. Magtagad na sadya sila, bang dumatong amin manglukat, sin lang ta, pardusahan nila. Damikian, mga pamaratsaya sa sin mga Hindu, hatungod sin lang ta paglain sin ruh, padugain lang ta alam, hambuk de sabi ni Dagbus, sin pagyano namin, lang ta predestination ba nga English. Hati niya, sukod asal na katakdir. Hati niya bang kanila, ingkahalan sin mano siya hadunya ini, amo na lang na resulta, sin kakahinang, sin kabuhi niya nakauna. Hati niya bakas na lang ta, nabuhi imano siya ini nakauna. Ugos, mabuhi siya magbing. Amo yan lang nila min, paratsa sila ha, reincarnation bihan. Bihanin pa indagbo sin pamaratsa nila. Hati na impamaratsa ya ini, imano siya kuno, magad na sadya habang uno, in kabuhi amin bakas kaya takdir kanya.
Na ini Islam bukan bihanin panghati. Bukan bihanin panghindu sin Islam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda daw niya, kullu mauludin yuladu alal fitrati, pabawahu yuwahidanihi, aw yunasiranihi, aw yumajjisanihi. Hadis Bukhari. Hatinya, in tiap-tiap bata-bata lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piag bata siya hakare siya linya Islam. Na maumaas na sin bata-bata yan, in nagyahudi kanya. Atawa kan in naghinang kanya Nasrani. Atawa kan in naghinang kanya Majusi. Majusi ni, biya lang tasin agama, sin lang tamin Sarman Farsa min nakaunat, magsumba sila pa kayo. Dalam bihat to, in pamahambat in manu siya ini kuno wayroon kalimayahan niya, siya lang inisin panghindu sin Islam. Karena pagkakitaan nato resab, aon din ha mga dugayng agama, in kay napusan niya, in sila na hinang Muslim. In kay napusan nila, kakilahan nila, but bunar-bunar to din Tuhan, Rabbul Alamin, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Dugayng din doon, in ayat, ini hati na magpatarang kato. In ayat lang ta, iya ka na bunuwa, iya ka nastain, magpatarang ini kato, but in panagnaan lang tamin upat ayat sin surah Al-Fatiha, biya sin lang tamin Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, iban sin Malik Yawmiddin. Hati na in Allah subhanahu wa ta'ala, siyabot siya, then doon, third person, lang sin basa English. Sa doon na ayat hika 5 ini, bigla magtuin Allah subhanahu wa ta'ala na hinang sa second person. Hati niya in siya hadir. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala doon na ini. Inlang tamin bigla pagpinda dahil na third person pa second person na ayat ini, mahinang siya biya sa pantun misalan sing gramal in sa kaula-ula wala imamo yung gramal yaon. Parhalin yaon imamo. Tandain yan in Quran di siya kasibuan iban mayroon makasingod biya sin kabtangan halam sin Quran. Na impanagnain lang tamin upat ayat ha surah Al-Fatiha amin nasabot ko hindoon. Mangdahi ini pamaham pamanga bariiman bat bihanin lingkat dagbus kaagi sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihanin dagbus sin lingkat sin Tuhan niya. Amoy pagbahasahon way dapat insubay siya sumugmatun kanya. Iban sin lang tamin pagmaaripat haalupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in ayat ini manugsog hati niya dahon niya subay mag-communicate in Tuhan. In Tuhan sin lang tamin sa sukup mabaya magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ni aw namin connection niya. Iban in ayat ini papangayoon siya, hati na papangayoon kita, daakon kita, mangayo tulong tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, bang mayroon tatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala, di na sadya umamuin kakahinang sin kita nyo. Then lang tasin kakahinang sibi-sibi pamalago, bang mayroon tatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala, di yan dumagbos. Damikian yung pag-ibadat, di yan dumagbos, bang mayroon tatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran ini, long sin Muslim maud, radiyallahu an, bukun hat sadya nilang namin book sin philosophy. Tiyanaog yung Quran ini dimihil kapindahan pamano siya. Iban lang ta in Quran ini mangmukabi sin lawang sin kasabunalan bat supaya sumambu inyawalihan sin manusia. Iban in Quran ini mag-amu tuod iban sin nature sin manusia. Mag-amu iban sin lawang parasan sin manusia. Iban in pagmari patha upat sipat na sabuta surah Al-Fatiha, makapaon yan amin panuntum, amin pagbasahon di kasandalan patuhan, amin bakas nagpapanjari kanya. Supaya masatisfy in tumtum hati niya sinyawalian si manusia patuhan, amin bakas nagpapanjari kanya. In third person amin piyakay hapanagnaan upat amin ayat sin surah Al-Fatiha, habihaon haiyaka na abudu wa iyaka nastain, nahinang na siya second person in sa kaula-ula nag-alub na kauiban sila Allah subhanahu wa ta'ala. Naduna ini in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piatar lang niya halam sin hadis kulsi
bang biadiin in parusupatan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin ipun niya halom sin surah Al-Fatihah. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para man sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin hadis qudsi, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, kasamtus salata baini wa baina abdi nispaini. Bihagi ko lang sin Tuhan in sambahayang sabab in Fatihah ini ngayon siya as-salat. Hatinya, bihagi ko lang niya in sambahayang at tawakan lang ta in surah Al-Fatiha paduang kabahagi. Inhang kabahagi yan, hantara ko lang niya, iban sinipon ko. Panis po ha, li, hinang kabahagi, kako. Wanis po ha, li abdi. Inhang kabahagi isabdat to, haipon ko. Hati na nabahagi magdua in surah Al-Fatiha. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban, paipon dia kato. Nagparman ni Allah subhanahu wa ta'ala, law niya bihagi ko in surah As-Salat. In surah As-Salat, amulan surah Al-Fatiha. Kabalikan ko. Paduang kabahagi. Inhang kabahagi at tuka ko, iban hang kabahagi haipon ko. Neda na sabab sin ini, bangkya pangindua indua lang tamin nasabot halam sin surah Al-Fatiha, sin pangatayan santusa, sarta awon lang tamin piangayo niya doon ha ini, inshallah subhanahu wa ta'ala, dana sabab lang tasin, barakat lang tasin surah Al-Fatiha, kalukaluyat to lang ta, hitukbar kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in lang tamin duaan niya. Murah-murahan mga katawta manghuran ha agama Islam, pa mga jamaat lang tamin tarhumat, kalu-kalu continue huntaman lanjalan, in lang ta kaibanan ayat, hawala pa lang ta, mag-in bulan lang ta Ramadan, was den doon, mangayo na ko lang tamin kanyo, mamaid na ko kanyo, den kanyo lang ta halapal, sin kaptangan lang ta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.